The Wangchus, predominantly inhabited of Longding district of Arunachal Pradesh, constitutes a sizable population of South Asiatic Naga race. They are largely concentrated in Kanubari, Longding, Panchao, and Wakha circles, spread into 36 villages and grouped into 11 confederates. A myth of origin narrates that there were two brothers who come from a place named Upanu to the Patkai hills, where they sacrificed a dog and decided to divide the land between them. The elder brother remained in Burma, now Myanmar, and the younger brother named Wangchu settled in Patkai hills and is the ancestor of the Wangchu people. Another Wangchu might speak of great flood that destroyed the world, and Kangtok, a girl who survived, was impregnated by wind. The child she gave birth to was Upanu, the ancestor of the Wangchu tribe. The legend has it they migrated from the Nianu Ofan, situated in the Tungchang district of Nagaland. They speak the Wangchu language, which belongs to Boru Naga group of Tibeto-Burman family of languages. Though they are of Mongoloid ethnicity, their features display an admixture of Aryan trait due to their contact with the Aryan peoples in ancient times. The chieftain of Kanubari recalled the good memories of the bygone days of social harmony existed in between the hills and plains. sang pan phang ma so le ta le ko le sang ai lang ha le sa ta ma shep shep ko le ta le ma le yang the ba ta lang o ai bo ma mi le yang the ba lang hai o te ko le ma le o te ko le yo om mi shong pho hai sang nu ma pho le ta le sang nu ma pho ko le yo ting pong ngồi pu ngồi vang à nhau ta le tai chong pa hay phải ba tiếng bông kiếm ta li tiếng sân răng khăm ta li hay tiếng bông yan nu hàng lòng yan nu hết sang phật phăng mà chú ngồi phú tiếng bóng đó là ba đấy đấy tiếng sân răng khăm tiếng bông kiếm yan yan
वो मजूजन पमौजन टाइम रखे हो। तो हमें जो हमारा मतलब फोर फादर्स जो बताया गया था, हमारा माइग्रेशन स्टोरी है। जैसे है कि हम लोग एक्चुअली ये एक बस्ती है अभी भी नागालैंड पे है वो, अभी ये प्रेजेंट नागालैंड में है। उसका नाम है ओफान। ओफान मीन्स जहाँ से हम लोग स्केटर्ड हुए उसी को ओफान बोलता है एक्चुअली वांचो से। तो वही बस्ती से हम लोग फर्स्ट यहाँ पे नागालैंड, प्रेजेंट नागालैंड, जो नागालैंड में एक बस्ती जो है सांगनू, जहाँ से कानूबारी से 22 किलोमीटर है, वो है हमारा ओरिजिनल मतलब जो बस्ती। तो वहाँ से हम लोग ये कानूबारी कैसे मतलब ऑक्यूपाई किया था वो मैं थोड़ा बताऊँगा। ये कानूबारी पे ये जगह इलाका में मतलब एक सदियों मतलब पुराना मतलब कहानी है जो हमने बताया गया कि कान बोल के एक ट्राइब मिला था यहाँ पे, मो और कान। तो उनको मतलब जो बनफिरियंस है, हम लोग रूनू है, वो लोग ये जगह से वो लोग को हटाया गया, लड़ाई वड़ाई करके हम लोग कुछ करके ऐसे हटाया गया। लेकिन हम लोग को बताया कि वो लोग अभी असम में ऑलरेडी वहाँ पे माइग्रेट कर चुका है, शिफ्ट कर चुका है। तो इसीलिए हम लोग ये जो नाम दिया है कानूबारी, वो कान का बस्ती का नाम में दिया कानूबारी। और इस तरफ 2 किलोमीटर जाके हम लोग को मिलेगा मोपा खाट बोल के एक बस्ती, वहाँ पे था मो ट्राइब जो जाति जो वहाँ पे सेटल किया था। लेकिन उन लोगों को भी हम लोग असम में कहीं अलग उसको भगाया गया। तो उसके बाद हम लोग ये जगह को ऑक्यूपाई करके कानूबारी में अभी बैठा हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया है कान। जानो नांगे चले आके असम भाई टेम्पंग रिलेशन टेप माने टेम्पंग या नापी वंचा कहानी तबन को बाबू ये जो मानदू मेसोन मानदू असम काटी 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 खेदाय खेदाय अभी ये मालिक खबर बोलिए ये बठात में कोटात बनाइसे ये जो मानदू कुने खेदाब बोलिए आमाक सांगनू माटी पेलाय आमाक बांधरा सांगनू खेदाय दिसे तेतिया परातो नापी जो बानभरा रजा परातो रानी लैसे शिवसागरते पट्टी करिसे ताते घरत बनाइसे। তেতিয়া কিবা বহু আমাক वांच বহু मावते ओ कुपु आमाक कानु काचियां तो वान वयने yang सुनु पंतो काटिसे काटी पेलाइले कुपु कानु काचियां तो तान पोंगलोमो रिमथो हगियो सारायो कुपु कानु काचियां तो नाम गाइसे बोली नाम गाइसे हेतु है जो हेतु जोजा देखिसे पेटोट परातो रोजा ओलाइसे केले के नाम धरिब बोली है बानभराते आइसे। आप लोग देखा होगा कि पुलिस गेट का जस्ट सामने में एक मेमोरियल है, मेमोरियल जो रखा है, जहाँ पे इमेज भी बना कर रखा है और उसमें लिखा है कि नापी वंचा स्मृति वन बोल के लिखा हुआ है। तो एक ये हम लोग का एक फॉकटेल जो मिला है कि अहोम के साथ कैसे मतलब रिलेशन से हम लोग बनफेरियंस जो मुग़ल लोग जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में असम पार्ट ऑफ असम में जब वो लोग कैप्चर करने के लिए आया है, तब हमारा अहोम का राजा सब जो क्या रिफ्यूज लेने के लिए हम लोग हमारा ये पहाड़ ये बनफेरियंस पहाड़ में आ गए मुग़ल का वजह से। तो बनफेरा बस्ती में आके हो सकता है 2-3 महीना बैठा होगा। हमारा बस्ती में बैठ के एक दिन ऐसे हुआ कि हमारा बस्ती का रानी था, उसका नाम था नापी वंचा, हम लोग लोकल नेम है नापी वंचा। तो वो खेत में जा रहा था, एक दिन खेत में जा रहा था, तो रास्ता में एक जगह है अभी बस्ती में बनफरा में कि जहाँ पे मतलब आदमी लोग स्नान करता था। तो वहाँ पे देखा कि एक आदमी जो असम से आके वहाँ पे स्नान कर रहा है। तो रानी ने देख लिया कि अरे ये तो हमारा बस्ती का आदमी अलग सा आदमी है। तो सोच के देखा भी कपड़ा वपड़ा देखा है। तो उन्होंने क्या किया कि
वो जो हम राजा का जो कपड़ा है, एक तावल है, गमछा, उसको उठा के बोला कि ये तो हम ले लेगा, बोला ये तावल को मैं ले लूँगा, ये तावल बहुत अच्छा है मुझे, मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ले लूँगा। वो रानी जो ऐसे करके तावल को छू दिया, तो हम राजा ने क्या किया कि अरे मेरा तावल को किसने छुआ है, किसने छुआ है मेरा तावल को? जिसने भी जिस ये तावल को छुआ है उनसे उनको मैं या मैं पनिशमेंट लूँगा, या अगर वो लड़की है, नारी है, तो मैं उनसे शादी करूँगा। ये वादा लेके हम राजा जो गांव का मतलब चीफ्स है, जो काउंसिल मेंबर्स है, उन लोग से फैसला हो गया, क्योंकि बिना परमिशन मतलब ये जो उनका गमछा जो उसको छू दिया, तावल जो, तो ऐसे करके डिसीजन लेके वो जो फिर 2-3 महीना के बाद रिफ्यूज लेने के बाद वापस चला गया असम में। चला जाने के बाद फिर हमारा बस्ती में फिर वापस आ गया। वो वापस आके क्या बोला है कि मैं राजा लोग को, काउंसिल सबको बुला के वो राजा लोग से पूछा है कि जिसने जो मेरा तावेल को छुआ था वो लड़की कहाँ है, ऐसे करके वो लोग एक इंक्वायरी लिया। उसके बाद बोला कि वो लड़की को, वो रानी को मेरा सामने आप लोग पेश कीजिए, मैं उनको असम में ले जा रहा हूँ। तो राजा और काउंसिल मेंबर्स, विलेजर्स जो पूरा मतलब चिंता हो गया कि कैसे हम लोग करें, क्या करो, हम लोग को तो अभी ये हम राजा का बात तो मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानने से तो हो सकता है हम लोग का ऊपर कुछ भी करें। तो ऐसे करके उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो असली जो रानी था उसको पेश नहीं किया है हम राजा का सामने में, लेकिन उनका बदली में जितना मतलब ब्यूटीफुल जो लेडीज़ था, यानी कि यंग गर्ल्स था, वो लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर्स लेके पूरा मतलब हम राजा के सामने पेश कर दिया। सुंदर सुंदर लड़की सबको चुन के पेश कर दिया। तो हम राजा देखा कि सबको मतलब वो ऑब्जर्व किया है कौन सा लड़की था उसी दिन मेरा ताबेल को छूने वाला। तो देखा कि वो वहाँ पे नहीं था, वो मौजूद नहीं था, वो रानी जो नापी वंगचा जो वो मौजूद नहीं था वहीं पे। तो हम राजा ने बोला कि ये सब में तो इनमें से तो कोई भी नहीं है जो मेरा ताबेल को उस दिन छुआ था, वो सब में तो कोई भी नहीं है। तो आप लोग कहाँ छुपा दिया है, ये पूछा काउंसिल मेंबर्स लोग को, या बस्ती का राजा। तो बस्ती का राजा जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एट द एंड मतलब लास्टली वो पेश करना पड़ा, वो असली जो रानी था जो जिन्होंने मतलब तावेल को छुआ था हम राजा का, उनको पेश करके पूरा, लेकिन पेश ऐसा किया है कि आइडेंटिफाई नहीं करने के लिए उन्होंने क्या किया है, राजा लोग थोड़ा अपना चाल चलन लगाए कि जो कोयला था, राख है जो, उसको लेके पूरा मतलब ये रानी का चेहरा को मतलब ये कर दिया, मेकअप कर दिया कोयला से ताकि गंदा दिखे। तो ऐसे करके चालबाजी किया, तो भी मतलब उसका चाल जो नहीं चला हम राजा के सामने में। तो हम राजा जब ये लड़की जो रानी जो पेश किया तो डायरेक्टली उसको पकड़ लिया कि हाँ यही है मेरा होने वाला बीवी, मैं उनको असम में ले जाऊंगा, हमारा राज पे ले जाऊंगा। वही कह कर उन्होंने फैसला किया काउंसिल मेंबर्स को कि आप लोग हमारा राज में, हमारा स्टेट में आ जाना, वहीं पे हम लोग फाइनल फैसला करेंगे। ऐसे करके वो लोग वापस चला गया, रानी को लेके चला गया। एक्चुअली हम राजा ने ये बताया कि जो हम लोग का काउंसिल मेंबर्स बताया होगा कि ये रानी जो एक्चुअली दूसरा बस्ती में है, एक बस्ती का नाम है चानू, हमारा वांचो बस्ती है, एक बस्ती है चानू बोल के, बहुत बड़ा बस्ती है। वहाँ पे जो राजा था वो राजा का साथ एंगेजमेंट हो गया था एक्चुअली ऑलरेडी। तो वो लोग कुछ बहाना करके बताया होगा कि ऐसा था, अभी तो नहीं सकेगा बोल के, लेकिन राजा ने नहीं माना। वो बताया होगा कि वो राजा को भी आप लोग लाइए, और आप लोग का बस्ती का बनफेरा का जो रोनू बस्ती का आप लोग काउंसिल मेंबर्स और राजा आप लोग सब आइए, चानू की बस्ती का राजा को भी लेके आइए, वहीं पे हम लोग फैसला करेंगे। The great epics make a reference to the Naga of whom they are a sub-tribe,
who are believed to have been pushed eastward into the hill tracts. The Wangsu society has two distinct social divisions, the Wangham or the chief group and the Wangpan or the commoners. The matrimonial union between these two further created two classes, the Wangsas and the Wangsus. Until recently, there have been the practice of headhunting, which is now no more. In fact, it was the offensive policy of the people in order to expand their territory and to gain supremacy over the neighboring village, as well as to defend and to protect their territory from enemies. With the intervention of government and enlightened with education, this has now been restricted to sacrifice of animals only. Wangchos are traditionally governed by a council of elderly chieftains known as Wangham or Wangsa. Unlike the other tribes of the hills, the Wangchus construct houses made out of wood and bamboos and roof were thatched with dry leaves, which is called tokopat in Assamese, and widely grow in the jungles and slopes of the hills. However, nowadays people used to grow it in their courtyard. Murung or the dormitories played an important role in the Wangchu society where the boys were trained to be men by their father. A long wooden drum, antiquities of the Wangchu society, has no more significance in the modern society. In olden day, beating of this wooden drum is a warning to the villagers for to be alert and vigil to the uncomfortable happening. The girls do not have dormitories unlike the boys. They sleep in one big single house under the care of an old lady. Wanchos were predominantly jhum cultivators. Rice, maize, millets, etc. were the main crops which were grown in the tops and the slopes of the hills. They are laborers and good weaver as well, and has more responsibilities in the internal arrangement of the family. Now they have shifted to cash crop like betel nut, tea, etc. Having fertile land and suitable climatic condition, tea can be grown abundantly. Growing a betel nut leaf is a unique system in Wangchu community, and so is the system of unplugging. Creeper of betel nut leaf can be seen in the jungle widely creeping along with the stem of few trees. Primarily animist in belief and worship, and having rich culture and tradition, there is considerable decline in many aspects of traditional and cultural ethos, which has a strong relation with religion and social belief. But still there are people who hunt for the genesis of this great culture. Main আমাৰ যোনটো অৰিজিনেল ট্ৰেডিশ্যনটো আছিলে, ট্ৰেডিশ্যনেল অৰ্নামেণ্টছ, ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছেছ যোনটো, এতিয়া মানে এইটো উইথ দ্য মডাৰ্ণাইজেশ্যন মানে এইটো এক্সটিংক্ট হ'বলৈ বিচাৰি আছিলে। সেইকাৰণে আমি মেইন যিটো অৰিয়া চেণ্ট্ৰেল কমিটি মানে এতিয়া আকৌ
আমাৰ যোনটো বিটছ আছে যোনটো ফেডাৰ আছে এভৰিথিং মানে যোনটো ড্ৰেছ আছে সেইটোকে প্ৰটেক্ট কৰে বিকজ সেইটোৱে আমাৰ আইডেণ্টিটি কেলে এইটো ফেডাৰ কোনে লগায় বা এইটো বিটছ কোনে পিন্ধে বুলি ক'লে ৱাঞ্চুৱে পিন্ধে এইটোৰ পৰা এতিয়া মডাৰ্ণাইজেশ্যন হোৱাৰ পৰা এইবিলাকতো অলপ এক্সটিংক্ট হ'ব গৈ আছিলে সেইকাৰণে আমি এতিয়া এডুকেটেড ইউথবিলাক কমিটি মেম্বাৰ্ছ বনি পিনে এইটো মানে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ এইটো বিকজ এইটো এক্সটিংক্ট হৈ যালেতো কালিলৈ হেৰাই যোৱাৰ পিছত আকৌ আমিতো দুচৰাৰ পৰাই কিনি আনিব লাগিব দুচৰাৰ পৰাই ল'ব লাগিব ইভেন নিজৰ ড্ৰেছেছ যোনটো উইভিং হয় নিজে আগতে বস্তিতে নিজে উইভিং কৰা আছিলে নিজে সূতা খেতি কৰি পিনে নিজে বনাই নিজৰ ড্ৰেছ নিজৰ এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল এটিয়াৰ্ছ যিমান আছে বিটছ পৰা চুৰু কৰি ইভেন এভৰিথিং এইবিলাক চব এতিয়া লাহে লাহে মডাৰ্ণাইজেশ্যন পৰা এইটো ওলাইছে এইটো প্লাষ্টিক একটা হয় কিন্তু সেইটো টকুপাতৰ হয় এতিয়া এইবিলাক মানে নেযাবলৈ এইটো কেলে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো আমাৰ এইবোৰ গুচি যালেতো লছ হ'ব সেইকাৰণে আমি এইটো অৰিয়া ফেষ্টিভেলটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰে তাৰপিছতে কমিটি মেম্বাৰ চিলেক্ট কৰি পিনে এইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ আমি কৰে They believed in Rang and Borang, two powerful deities. A fair number of them still remained their animistic belief. Tattooing plays a major role among the Wangsu tribe. According to tradition, a man is tattooed on his forelimbs and his entire face, with the exception of certain regions around the eyes and lips. Women adorn themselves with necklace and bangles, along with some tattooing as well. Oriah is the prime festival of Wangchu community. Day before the festivals, animals is being sacrificed for community feast. Portion of raw meats are distributed to each and every household of the village, and the remaining was kept for the community feast on the festival day. This festival is celebrated in between March to April. However, this has now been transformed into community festival, having a common date and platform throughout the Wangchu inhabited area. Oriah festivalটো একচুৱেলি আমি ইয়াতে এজ আ হোল অল অভাৰ ৱাংচুতে বহুত আলাগ বস্তি আছে কিছুমান বহুত ডাঙৰ পাহাৰত থাকে কিছুমানৰ অৰিয়াটো একজেক্ট নহয় যে এইটো দিনতে হ'ব বুলি গতিকে আমি এজ আ হোল কমনলি 16 ফেব্ৰুৱাৰীতে আজিৰ দিনতে মানে স্পেচিয়েলি চাৰ্কুল হেডকোৱাৰ্টাৰ লংডিং পংচাও বাক্কা কম্মাও এনেকুৱা জেগাতে মেক্সিমাম মানে আজিৰ দিনতেহে মানে আৰু এই ফেষ্টিভেলটো মেইনটো আছে যে আমাৰ ভিতৰতে একতা আনিব লাগে আৰু গোটেই বছৰ মানে কোনো বেমাৰ হাৰিয়া হ'ব নালাগে সুখ শান্তিৰে ককাই ভাই হিচাপে সদায় মৰম থাকিব লাগে এক দুচৰাৰ লগতে আৰু স্পেচিয়েলি এজ আ হোল নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে জিঅ'গ্ৰাফিকেলিহে আমাক ভাগ কৰিছে যে আপুনি আছাম হয় আপুনি নাগালেণ্ড হয় বা হয়তো ত্ৰিপুৰা হয় মণিপুৰ হয় বুলি কিন্তু আমি একে হয় ককাই ভাই হয় সদায় ককাই ভাই হিচাপে থাকিব লাগে ককাই ভাই হিচাপে খাব লাগে যিকোনো বস্তু হ'লেও আমি আমাৰ সমাজত যিকোনো বস্তু হ'লেও ভাগ কৰি খাব লাগে সেইটোহে আমাৰ অৰিয়া সেইটোৱে আমাৰ অৰিয়া ফেষ্টিভেলটো মেইন কৰিছে The most important feature of the Oriah festival is the procurement and the erection of a sacred bamboo post with 7 branches, which is called Jangwan and is the central figure of Oriah festival. Boys and girls wearing ceremonial costumes sing and dance during this festival. People dance around Jangwan, a long and special ceremonial
bamboo pole planted during the festival days. Tim Lang, being the president of ORIAH Festival Committee, has to bear the great responsibility for hosting the festival in the coming years. Soon after the completion of the festival, the committee has to put up the audit and have to decide the date and place of next ORIAH festival. The children of this dawn have find themselves in this great world of cultural society.